प्रचार करुछु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कृत वैदेहीश विलासर नवम भाग। माळव गौड़ा रागरे रचित चतुर्थ छंदरे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज प्रथमरु पाठक मानकु सावधान करी कहउछन्ति जेउमानंकर काव्य ओ अभिधान रे उत्तम बुद्धि से सावधान होई ए ब्रुजिनो नाश अर्थात पापनाश चरित शुणन्तु। चंपावती नामक नगरी 12 वर्ष काल वृष्टिहीन हेबारु नरपति लोमपाद बड़ चिंतारे पड़िले। ऋष्यशृंग ऋषिंक आगमन वर्षा करियो बोली शुणी ताकु ब्रह्मज्ञान बोली ग्रहण कले। राजा निज नगर रे पंचरत्न थाली बुलेइले। ए मणि मोती रत्न थाली जरता नेला ओ कहिला आजन्म तपस्वी ऋष्यशृंगଙ୍କୁ आनिबी। वेदाध्ययन छाड़ी वृषभ धेनु पछरे गोडेला भली से आम संगे आसिबे। से जरता वर्धकी बा बढ़ई डाकी दिव्य नौकाटी सजाड़िया पई बराद देला। बेस्म बा घर भली ता मनोरम हेथिबो सेतरे विविध पदार्थ भर्ती करिदियो बोली कहिला। से नौका को देखिले ताहा बण भली लागुथुबो। भृत्य प्रभु कथा मानिला परी सबु कराई देले राजा लोमपाद। 12 जन बेश्या से नौकारे अनुकूल करी बसिले। सूर्य आकाशरे गला परी नौका जलरे गति कला। नदीर दुई कूलरे वन प्रदेश थिला। सेठी सत्यबाक बा कुआ नथिले किंतु सेठी थिले सत्यबाक बा ऋषि। सेठी घंच जंगल रे सर समूह बा बाजीराजी प्रवेश करिब नाही किंतु बाजीराजी बा पक्षी समूह सेठी निर्भୟରେ क्रीड़ा करुछंती। जरताକୁ बाहरे रखी बेश्या माने ऋषिंकु ओ बनकु देखिले। पलासी बा मांसभोजी जंतु नाहंती किंतु पलासी वृक्षरे से बण परिपूर्ण। एही भली विरोधाभास अलंकार रे एहा वर्णित होइअछि। बल्लरी बा लता अंतराल को जाई बारंगना माने गीत आरंभ कले ओ बल्लकी बा बीणा बजाई सप्तस्वर जात कले। मुनि ऋष्यशृंग बिटपी बा वृक्ष को आउची थिले। बिटपी बा असती स्त्री को मुनि मने करी संभावना बा स्वागत कले। ऋषिंक मनरे भ्रम सृष्टि करी तांकु आकृष्ट करिवा पई अपूर्व संलाप दैछति भंज। श्रृंगार रस सहित हास्य रस समन्वित होइथिबारु ए छंदटी बेस मनोहर। कहा सेबारे निपुण तुमे माने बुद्धि उत्तम जाहार काव्य विधाने बुझिल ना सचरित शुण सावधाने। दृष्टिहीन 12 बरस चंपावती बड़ चिंता लभिलो मो पाद नरपति जे बरसा करी ऋष्य शृंग आगमने। ब्रह्म ज्ञान परिघेनी जोगीन्द्र समाने जे बुलाई निज नगरे पंचरत्न थाली वज्रधरी शतमन्यु पराए से झड़ी जे विकासरे पद्मराग सविता प्रतिभा बहिछि से मारकती
হৈৰতি শোভাজে বিদ্ৰুমে মহা উজ্জ্বল অটবি সদৃশ বহি গর্ভে মোতি সুক্তি হে ত্রিবিধ শ্লেষ যে বিখ্যাত উড়ুপ নাম যুক্ত তারালিরে ব্যগ্রবন্ত গতি করে নিশি দিবসরে যে বেনি কূলে মহারণ্য সত্যবাকে হীন বিঘন পশু সমূহে সত্যবাকে পূর্ণ যে বাজি গম্য স্থান নহে সর্বসময়রে বাজিরাজি ক্রীড়া করে বিগত ভয়রে যে বিশ্রাম আশ্রম কেতে দূরে নাব করি বামাখি কাম মোহিনী ঘেনিবার নারী যে বাহারে রখি জরতা চামর কেশিকি বিলোকিয়ে মন্ত বন হেমন্ত ঋষিকি যে বিপর্যয় পলাশিরে পলাশিরে ঘন বিনা তপ প্রভাতপ প্রভারে প্রধান যে বসাইয়া সনে পুছে
କାହିଁ ତପି ଗଣ ବସ ମଠ କରି କହ ମଠ ନ କରି ନହେ ବଖାଣ କି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଜାଣ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସେବା କାହା ଭାବରେ ନିପୁଣ ହେ କଟାକ୍ଷ ଢାଳିଣ ରସିକା ବୋଇଲେ ଗେলাই ହୋଇ ଫୁলাই ନାସିକା ଯେ ବନେ ତୁମ୍ଭେ ଭ୍ରମ ଆମ୍ଭେ ବନିରେ ବିଳସୁ ବନକା ତୁମ୍ଭେ ବନିତା ଆମ୍ଭେଟି বর্ণ ভিন্ন বিসর্গ চতুর্থ বর্ণ এক করি ঘেন যে বসন্তি আম্ভ দেবতা শম্ভুহৃদ স্থল বক্ষরুহ উরে যোড়ি শীঘ্রে কলা কোল যে বিভূতি আম্ভ দেশর বলি তপর বলি দেলা চুরি কাম মোহিনী কর্পূর যে বাসান্তর করি ঋষি দেখু পয় ধর বইলে হে হর হর মোতে কৃপা কর হে ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୃତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ନବମ ଭାଗ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ପ୍ରସେନଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ ପୃଷ୍ଠଭାଷ୍ୟ ଆଲେଖ୍ୟ ରଜତ କୁମାର କର ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ।